बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदावंदे आलम मासूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। बिहक़्क़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पूरी कायनात में जहां कहीं हजरत सैयदा को सिद्दीक़ा मानने वाले हैं, खुदा उन सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बिलाक़ाबा सरकार अल्लामा रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब रौनक अफरोज़ मिंबर हैं, वो मेहरबानी फरमा के अपना वक्त मुझे अता फरमाए। मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में उसी तरह से नौकरी पेश करना चाहता हूँ जिस तरह से एक बुढ़िया ने अपना नाम जनाब यूसुफ के खरीदारों में लिखवाया। अल्लाह ने अपनी तरह कायनात का हर अच्छा नाम जनाब सैयदा फातिमा को अता फरमाया। कायनात में जो भी अच्छा नाम है वो मेरी मखदूमा का नाम है। कायनात में जो भी जलील क़द्र नाम है वो मेरी तैयबा ताहिरा बीबी का नाम है। कायनात में जो भी इज्जत वाला नाम है वो मेरी मखदूमा जनाब सैयदा का नाम है। जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत वाला नाम फातिमा है। एक बात मजीद जहन में रखनी चाहिए कि ये नाम सिर्फ इसलिए है कि पहचान हो सके, वरना जब फेब खालकी न हुई थी उस वक्त भी मेरी बीबी थी। जिसे बात समझ आए मेरे साथ बोलो। अभी फे खालकी नहीं हुई थी और मेरी शहजादी मौजूद थी। ये जो नाम अल्लाह ने रखे, हर नाम के अंदर कोई ना कोई मानी। मसा बीबी कह के इसमें गिरामी है मुहद्दिसा। इमाम अली और नकी से पूछा गया आपकी दादी का इसमें गिरामी मुहद्दिसा है, ये किसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया अल्लाह जिस बीबी से बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, खुदा आपको हमेशा आबाद शाद रखे। जिन्हें बात समझ आई है उनके लिए एक फिक्र और अर्ज करता हूं। जिनसे जिब्रील के जरिए बोलता हो वो नबी होते हैं। तवज्जो है या नहीं? आप परेशान तो नहीं होगा? जिनसे जिब्राइल के जरिए बात करता हो वो नबी होते हैं। जिससे बराह रास्त गुफ्तगू करता हूं उस बीबी का नाम है ज़हरा। बंदे ने अर्ज की फरजंद रसूल वो कौन सा मौका था जब अल्लाह ने आपकी दादी से गुफ्तगू की? इमाम ने फरमाया अनगिनत मौके हैं जहां गुफ्तगू की। कुछ मौला फिर भी कोई ना कोई वाक़या। इमाम ने फरमाया जब अली और फातिमा की शादी होने लगी, निकाह खान खुद रहमान था। निकाह पढ़ने वाले ने दुल्हन से पूछा कि तुझे हक महर क्या चाहिए? आले मोहम्मद आपको सलामत हो। खुदा उन हाथों को कभी किसी कमीने का मोहताज न करे जो फदाइल और अली बतूल में बुलंद होते हैं। तुझे हक महर क्या चाहिए? तेरा हक महर क्या हो? शाहजादी कौनैन ने अर्ज की कनीज पर तेरी अताएं इतनी है कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं। कायनात की सबसे कीमती तरीन चीज जन्नत है और वो मेरे बच्चों की मलकियत है। सलामत आबाद शाद रहे। आले मोहम्मद आपको आबाद शाद रहे। कायनात की कीमती तरीन चीज जन्नत है और वो मेरे बच्चों की मलकियत है। तेरी रजाएं मेरी शौहर की मलकियत है। तेरे फरिश्ते मेरे दरवाजे के भिखारी हैं। तेरी बनाई हुई तकदीर मेरे दरवाजे पर अपने मुकद्दर का फैसला सुनने के लिए आती है। इज्जतों मंजिलों का भाई इमदाद अबू ज़री साहब, कायनात में इज्जतों का मरकज तूने मेरे घर को करार दिया। तेरी अताएं कनीज पर इतनी है कि मैं और क्या मांगू। आवाज कुदरत आई, मैंने हक उल महर को वाजिब करार दिया। हक महर वाजिबात में से, निकाह दुरुस्ती नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू खुद तलब कर। हक महर मैंने छोड़ा है दुल्हन की मर्जी पर
کہ وہ اپنی مرضی سے طلب کرے جو چاہے. میں کائنات کا مالک ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں کہ میں تیرا نکاح خان علی سے تیری شادی کرا رہا ہوں, اپنی مرضی کا حق مہر طلب کر. جو بندہ بھی شیعہ ہو اور وہ اس فکرے پر بولے گا اللہ اس کی داد کو شکر میں شمار فرمائے. فاطمہ زہرا اٹھ کر کھڑی ہوئی گردن جھکا کے کہا مالک پھر تیری کنیز کا حق مہر یہ ہے کہ میرے حق مہر کے طور پہ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے. آل محمد آپ کو سلام. بسم اللہ. بسم اللہ. صلی علی محمد با. صلی علی محمد و آل محمد. میرا حق المہر یہ ہے کہ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے. قبلہ کعبہ سے میں اس شرط پہ ٹائم لے کے ان کے اجازت سے کھڑا ہوا تھا کہ میں مختصر پڑھوں گا, اور میں اسی وعدے کو پورا کر کے آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے. بعض جاہل سوچتے ہیں اور نجس ذہنوں میں یہ فکر آتا کہ شیعوں کو تو اپنی جنت میں بڑا یقین ہے, ہم لازمی جنت میں جائیں گے, یہ اپنے گناہوں کو بھی نہیں دیکھتے. دعوے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے مدعی کی طاقت سے. میں اسے آسان کر دیتا ہوں محسن بھائی. اگر میں دعویٰ کروں حضرات 1 منٹ کے بعد میں کراچی میں مجلس پڑھوں گا, مولا زندگی کریں گے, فون تسلیم کریں گے, آپ اعتبار کریں گے, جھوٹا سمجھیں گے نا, اور ہم لعنت بھیجتے ہی اسی پہ ہیں جو رسول کے ممبر پہ آگے جھوٹ بول رہا ہے. جو رعایت کرتے ہیں وہ چپ ہیں. لیکن یہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ 1 منٹ کے بعد میں کراچی میں پڑھوں گا. لیکن اگر یہی دعویٰ آصف ابن برخیہ کر دے, وہ جو تخت بلقیس لے کر آیا تھا, اب جو شک کرے گا وہ خود ملعون ہو جائے گا. ایک ہی دعویٰ 2 بندوں نے کیا, میں نے کہا تو آپ نے شک کیا, یقین نہیں کیا. آصف ابن برخیہ کرے تو آپ سارے یقین کر لیں گے. پتا چلا کہ دعویٰ کرنے والے کی زبان کی قوت سے پتا چلتا ہے کہ یہ دعوے میں کتنا سچا ہے. اللہ کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, زہرا کی قسم, حسن حسین کی قسم, یہ ماتمیوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. جنت کی مالکن کا دعویٰ ہے میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں. مولا آل محمد آپ کو سلامت. جو حیران ہو کے دیکھتے ہیں توجہ جنت کی مالکن کا دعویٰ, جنت کی ملکہ کا دعویٰ, مخدومہ عالمیان کا دعویٰ, میں تمہیں لے کر جاؤں گی. یہ گناہگار جنت میں کیسے جائے گا؟ واقعی نہیں جا سکتا. گناہگار کا کام کیا ہے جنت میں جائے؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی, جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا. آج کل تو جہاز گر جاتے ہیں, قالین کیسے اڑے گا؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا, جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا, جیسے گرم لوہا ہاتھ سے موڑ نہیں سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا, جیسے دریا میں رستہ نہیں بن سکتا. جسے سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا.
गुनाहगार जन्नत में नहीं जा सकता जिस तरह से चांद दो टुकड़े नहीं हो सकता। गुनाहगार मलिक आफ्ताब साहब जन्नत में नहीं जा सकता जैसे सूरज मगरिब से नहीं निकल सकता। जो हजरात चुप है वो यही सोच रहे हैं कि लोहा गर्म हाथ से मुड़ता है, अगर मोड़ने वाला दाऊद हो कालीन हवा में उड़ता है, अगर उड़ाने वाला सुलेमान हो दरिया में रास्ता बनता है, अगर बनाने वाला मूसा हो, अगर बनाने वाला मूसा हो कालीन हवा में उड़ता है, अगर उड़ाने वाला सुलेमान हो सूरज चांद दो टुकड़े होता है, अगर करने वाला मुस्तफा हो सूरज मगरिब से निकलता है, अगर निकालने वाला हैदर करार हो गुनाहगार मातमी जन्नत में जाता है, अगर ले जाने वाली फातिमा ज़हरा काश मां दरबार में न जाती और बेटी बाजार में न जाती। पहले मोमिन से लेकर आखिरी मोमिन तक दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ कोई नारे पंचमी सवेरा किनारा मां दरबार में रोती रही, बेटी बाजार में रोती। तबर्रुकन क़िबला आपकी इजाजत से एक का एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूं। सादात उज़्ज़ाम की नालैन के सदक़े में 21 मरतबा का शाम का ज़ब्बार। तादाद इसलिए बताइए कि मेरा एक बड़ा अजीब तजुर्बा हो, यही फिक्रा मैं समझा सका तो मेरी मजलिस मुकम्मल हो। पहली दफा गया तो मुझे तालिब इल्मों ने बाबू खाई साहब हमीदिया वाला बाजार दिखाया। उनका अली की बेटी इस बाजार से गुजरकर कुत्ते के दरबार में आई थी। कौन सा मोमिन है जिसकी ख्वाहिश नहीं कि मैं बहनें और बेटियां साथ लेकर उस बाजार से गुजरूं। 2-3 साल तक ऐसे ही होता रहा। मैं उसी बाजार में जाता था, जियारत करता था, रोता था। चौथी मरतबा मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। मैं उसी बाजार में रो रहा था, 2-3 तालिब इल्म आए, उन्होंने बाबू से पकड़ा, वो बाहर ले गए, बाबू साथ पर लेकर आए। उनका आपको असली बाजार दिखाएं जिससे अली की बेटी आई थी। मैंने कहा यही बाजार नहीं? उन्होंने कहा नहीं ये गलत रिवायत है, ये नहीं है। उन्होंने बाब शर्क की तरफ इशारा किया, उसे इस बाजार से आई थी। बात मेरी खत्म हो गई। जब मैं 6ठी मरतबा गया, मैं दोनों बाजारों में अजादारी करता रहा, फिर बाद में जब जाता रहा, 6ठी दफा गया तो वहां एक आलिम दीन मौजूद, अल्लामा मसूद ज़ैनबी। मेरा हाथ पकड़ा, वो एक और बाजार में ले गया। गाने बजाने वालों का मोहल्ला था। उसने मुझे रो के कहा अली की बेटियों को इन गलियों से लाया गया। क़िबला अज़ादारान इमाम जितने तशरीफ फरमाए, मेरे लिए बड़ी मुश्किल बन गई। मैं जब भी जाता था कभी उस बाजार में रोता, कभी उसमें, और बड़ा परेशान होता कि पता नहीं असली बाजार कौन सा। मैं 19वीं मरतबा 40 की रात गया, चहलम की रात। मैं ऐसे बाजार में चला आ रहा था, जितने ज़बार बैठे उन्हें मंजर नजर आएगा। एक आलिम दीन किताबें लेके जा रहा था। उसने कहा मुझे 30 साल हो गए शाम में मैं बीबी की मुजावरी करता हूं। मैंने कहा आपने कोई तहकीक भी की है? उसने कहा चप्पे चप्पे की तहकीक। मैंने कहा मैं बड़ा परेशान। कभी कोई कहता है उस बाजार से अली की बेटी है, कभी कोई कहता है उस बाजार से अली की बेटी है, कभी कोई कहता है उस बाजार से। मैंने कहा क़िबला आपकी तहकीक क्या है? 1 मिनट मेरी तरफ देखना जो देख सकता। उस आलिम ने अपनी किताबें मेरे हाथ में दे दी और दोनों हाथ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के गुम्बद की तरफ किए और ऐसे हाथ करके कहता नासिर अब्बास शाम की वो गली कोई नहीं जैसे इन बेगैरतों ने अली की बेटियों को ना गुजारा।
جسے سمجھ آ جائے وہ ہائے کرے، حیران ہو کے مصائب نہ سنا کرو۔ شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے ان بے غیرتوں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا ہو۔ جسے بات سمجھ میں آئے جھولیاں پھیلا کے یہ فکرہ سن لینا۔ یہ فکرہ پڑھنے کے بعد میں قبلہ کو منبر دے رہا ہوں، میں نے کہا اگر کوئی ادھر سے آئے گا تو ادھر سے نہیں آ سکتا۔ کیوں لاہور والوں، اگر کوئی ادھر سے آئے گا تو وہ ادھر سے نہیں آ سکے گا۔ میں نے کہا علی کی بیٹی ہر بازار سے کیسے آئی؟ اس نے کہا ناصر عباس لانا تو تھا مرکزی بازار سے، لیکن مرکزی بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی۔ 5 لاکھ بے غیرت شراب پی رہا تھا جب زینب عالیہ بازار میں آئی ہے۔ 1 لاکھ کمینہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہا تھا۔ دختر زہرا نے قدم رکھا جو زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ اللہ کرے میں فکرہ سمجھا لوں تیرے کلیجے سے ہائے نکلے گی۔ اس نے کہا ناصر عباس ماحول اتنا خراب ہو گیا، بڑے بڑے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو، یہ فکرہ سمجھنا نیاز حسین۔ اس نے کہا ماحول اتنا خراب ہو گیا، پھر کہ تو ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ شام کی آوارہ عورتوں کو بازار میں شرم آنے لگی۔ شام کی آوارہ عورتوں کو، نہیں سمجھا جملہ، شام کی آوارہ عورتوں کو بازار میں شرم آنے لگی۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا، یزید بازار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اگر تو نے ضرور تماشا دکھانا ہے ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ آوارہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے بے مکنا چادر کبھی اس بازار